Wagyu mo. Sabi ko sa'yo, wag yan kasi mahal. Wow. I-video me kay mga only one. Grabe, sana all. Okay. Wow. Wagyu. Wag yan. Hello. Lambot kay so. Yan, siguro may katilo na yun. Uy. Pero wala nga. Alam, lamig kayo. Ha? Asa ka nag-sauce? Wala ba? Wala pa, gitry niya wala Oh, may sauce na. Sige na, dalawang bite. Wow, how was it? Yum, yum, yum. Lami? Honest review. Lami, dili. Mahal. Lami. Lami. May ha. Kayo. Kadali lagi giluto. Lami. Lami. Ha? Lami. Lami yun. Lami ba? Sana all guys. Kain-kain lang. Kanina ka mukha na kanina mozzarella. Kanina yung mukha kay Bish. Danish, the first time na ako sa Wagyu. First time mo? So how was it? Dapat mas kukuhaan eh. Lami siya. Hindi siya. Kana medium rare pag galutugod na lamig pa kayo. Asa mo ditong lukan? Na Wagyu. Last bite for Wagyu beef Okay. worth 2,800 yen. Oh, yum. Mukha, no?